Tafakari, taifa letu lingekuwa na sura gani endapo viongozi wangelikuwa waaminifu kwa viapo vyao, waaminifu kwa mikataba? Tafakari juu ya wafanyabiashara na wakulima wanaokuwa waaminifu, pia na wale wanaokuwa wabadhirifu, mafisadi. Tafakari juu ya raia, kama wapo wanaokataa kudanganya, kusema uongo, kutoa na kupokea rushwa au kusambaza taarifa za uongo na chonganishi. Fikiria pia vyombo vyote vya habari vingetumika kama jukwaa la kufundisha ukweli badala ya kutumika kutawala watu na kuwalisha pumba. Utatu Mtakatifu unatualika sio tu kumwabudu na kumsifu Mungu, lakini zaidi kumuiga Mungu, kufanana naye. Kila mara tunapofanya ishara ya msalaba, tunajikumbusha kuwa tunaitwa kuiga maisha ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Baba anatufundisha pendo, Mwana anatufundisha utumishi, Roho Mtakatifu anatufundisha umoja. Tukijifunza kutoa badala ya kuchukua, pia kuunganisha badala ya kutenganisha, kuwa na huruma na uaminifu, hapa tutakuwa Wakristo wa kweli, wacha Mungu wa kweli, wenye kuelewa Utatu Mtakatifu zaidi ya vipofu wale na tembo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.